humanata sa ato ang barbecuehan sa street food. So dili na punta sa ato murag center nila diri and we can find a lot of kanang mix na siya like beer, ukay-ukay, something like that nga makita nato in outside pero dili na gibutang sa inside sa munisipyo. So let's take a look this one guys. So come with me. Mark.